पाकिस्तान बनाया था। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর ভারত পাকিস্তান দুই দেশই জয়ের দাবি করছে। ভারতের বিরুদ্ধে জয় হয়েছে, এই খুশিতে পুরো পাকিস্তানে যেন বিজয় উৎসব। ভারতের অপারেশন সিন্দুরের জবাবে পাকিস্তানের অপারেশন বুনিয়ান আল মারসুসকে ঐতিহাসিক সফলতা হিসেবে দেখছেন দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় আর সামাজিক নানা সংগঠন। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে লাহোর আর ইসলামাবাদে আয়োজিত হয়েছে বিজয় র্যালি ডিফেন্স পাকিস্তান। पहलगाम के दहशतगर्दी के वाकये में एक भी मुलजिम इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसियों ने साबित नहीं किया कि वो कहां से निकल के आया, और ये सबसे बड़ी बदनामी है इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज की कि वो पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दी के इस वाकये का अभी तक सुराग लगाने में नाकाम रही है। করাচিতে ইয়ুম ই তাশাক্কুর বা ধন্যবাদের দিন নামে র্যালির আয়োজন করে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ। দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দেয় র্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা। নানা ইস্যুতে কটাক্ষ করা হয় ভারতকে। অনেকের হাতে দেখা যায় নরেন্দ্র মোদী আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিকৃত ছবি। সংকট উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা করেন নেতাকর্মীরা। आज के यौम तशक्कुर मनाने की वजह यह कि आपने देखा कि पूरी दुनिया के एक शख्स आज ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, और इंडिया का एक दिन में, इंडिया ने तो रात में हमले किए, हमने दिन में उनका वो हशर किया है कि वो खौफजदा है और ये सीज फायर होना था। এছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও কারাবন্দী ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের নেতাকর্মীরা করাচিতে আয়োজন করে বিজয় র্যালি পাকিস্তান জিন্দাবাদ। র্যালিতে তাদের শীর্ষ নেতার মুক্তির দাবি করা হয়। বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে আয়োজিত র্যালিতে অংশ নেয় পাকিস্তান পিপলস পার্টি। প্রশংসা করা হয় দলের চেয়ারম্যান বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির। করাচি সহ বিভিন্ন শহরে র্যালিতে অংশ নেয় মুত্তাহিদা কওমি মুভমেंट। इंडिया ने क्यों घुटने टेक दिए, किस वजह से? इसलिए कि मुंह तोड़ जो उनको जवाब मिला है। ये जो कफार है ना, जब तक इनको मुंह की नहीं पड़ती, इनको नहीं समझ आती। पाकिस्तानी अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने जो है ना इतनी इस मुश्किल और इस पाकिस्तान की जो मुश्किल इकोनॉमी में पाकिस्तान को जो है ना इस तरह से पूरी दुनिया में फ़ख्र से सर बुलंद किया। इस वजह से हम उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने ये रैली का इनेकाद किया है। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীরেও বিজয় র্যালি হয়েছে। সীমান্ত শহর ছাকঠিতেও বিজয় র্যালিতে অংশ নেন বিপুল মানুষ। আজাদ কাশ্মীরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজা মোহাম্মদ ফারুক হায়দার খানকে দেখা যায় ফুল দিয়ে সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে। मैं एक जवान से लेकर अपने चीफ तक को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपनी एयरफोर्स के, अपनी ग्राउंड फोर्सेस के, अपनी आर्टिलरी के, अपनी मिसाइल फोर्स के, अपनी रॉकेट फोर्स के, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अज़ाइम को नाकाम बनाया और कल जो जवाब दिया जिसके बाद हिंदुस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, वो उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। গেল প্রায় 3 দশকে প্রথমবারের মতো এত বড় সংঘাতে জড়িয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার পরমাণু শক্তিধর দুই দেশ। জম্মু কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটক হত্যাকে কেন্দ্র করে 4 দিনের সংঘাতের পর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছায় দুই দেশ। ঈশিতা ব্রহ্ম, এখন বিশ্ব। একনল হ্যান্ড ওয়াশ 100% প্যারাবেন ফ্রি, তাই নিরাপদ হাতের জন্য আস্থা রাখুন একনল।